नमस्य श्रीवाग्वादिनी शारदा मंत्रस्य मार्कण्डेयाश्वलायनौ ऋषि स्रग्धरानु अनुष्टुभौ छन्दसि श्री सरस्वती देवता श्री सरस्वती देवता श्री सरस्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणा भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ब्रह्मोवाच ॐ ह्रीं हृद्यैकविद्ये शशि रुचिकमला कल्पविस्पष्टशोभे भव्यानुकूले कुमतिवनदहे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनो मोदसम्पादयित्री प्रोत्प्लुष्टा ज्ञानकूटे हरिनिज दयिते देवी संसारसारे ऐं इष्टमन्त्रे कमलभवमुखाम्भोजरूपे स्वरूपे रूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविषये नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तराळे सुरवरनमिते निष्कळे नित्यशुद्धे ह्रीं जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्तां विद्ये वेदान्तगीते श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतप्रभावे भव मम वरदा शरदे शुभ्रहरे ध्रीं 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 धर नाख्ये धृतिमतिनुतिभिः नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिदे नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रभावे हरिहरनमिते वर्णशुद्धे सुवर्णे मंत्रे
मंत्रार्थतत्त्वे मतिदे माधवप्रीतिनादे ह्रीं क्लीं धीं ह्रीं स्वरूपे दह दितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाचार चित्ते स्मितमुखी सुभगे जम्भनिस्तम्भविद्ये मोहे मुग्धप्रबोधे मम गुरु सुमतिं द्वान्तविध्वंसनित्ये गीर्वाग् गौर्भारती त्वं कविवररसना सिद्धिदा सिद्धिसाध्य सौं 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 शक्तिबीजे मुखाम्बोधभूत स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्य विदितविभवे जाप्य विज्ञानतत्त्वे विश्वान्तराळे सुरगणनमिते निष्कळे नित्यशुद्धे स्तौमि त्वां च वन्दे भज मम रसनां कदाचित् त्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे जातु पापं मामे दुःखं कदाचिद्विपदि च समयेऽप्यस्तु मेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीः मास्तु कुण्ठः कदाचित् इत्येतैः श्लोकमुखैः प्रतिदिनमुषसि स्तौति यो भक्तिनम्रः देवीं वाचस्पतेरश्यति मतिविभवो वाक्पटुर्नष्टपङ्कः सह स्यादिष्टार्थलाभः सुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तम् प्रयाति ब्रह्मचारी प्रतिमौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो नरः पठात् स स्यादिष्टार्थलाभवान् पक्षद्वयेऽपि यो भक्त्या त्रयोदशेकविंशतिं न विच्छेदं पठेद्धीमां ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं शुक्लाम्बरधरां देवीं शुक्लाभरणभूषितां वाञ्छितं फलमाप्नोति स लोके नात्र संशयः इति ब्रह्मा स्वयं प्राह सरस्वत्याः स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठेन्नित्यं सोऽमृतत्वं प्रयच्छति इति श्रीब्रह्माण्ड पुराणे नारदनं
नारद नन्दिकेश्वरसंवादे ब्रह्मप्रोक्ते विद्यादानः सरस्वती हृदया स्तोत्रं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु।